कुछ दिन पहले हम लोग सरकार गठन किया है, तो उन लोग को हम लोग मेमोरेंडम दिया है। देखिए सब उन लोग भी ग्रांट किया है, उन लोग से हम लोग बात किया मिल के काम करना है, तो उन लोग भी राजी किया है। बट किसको दिया? ये पंचायत सेक्रेटरी को। उसका बाद कल उन लोग काम करवाया हम लोग को बिना बोल के। तो यहाँ देखा गया हम लोग बीजेपी का लोग काम कर रहा है, निर्दल उधर लीडर है रेगर का। तो हम लोग सरकार गठन किया है, एडीसी का अंदर है, बट हम लोग का जो बात है वो सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग का बेहरा है सब। हमारी यही डिमांड है, हम लोग एडीसी में सरकार गठन किया है, हम लोग ही काम करना है, यही डिमांड है हमारा। आज क्या हुआ? आज तो हम लोग ये सेक्रेटरी साहब ने ये हम लोग का बात नहीं सुना, तो इसलिए हम लोग ब्लॉक किया है। बहुत ही रिक्वेस्ट किया है, तो उसके बावजूद भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए हम लोग लगाए। कोई आया है क्या? अभी तो कोई नहीं आया। बीडीओ साहब का इंतज़ार में हम लोग बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा। प्यार से सब कुछ होता है, और गुस्सा से झगड़ा से लड़ाई से कुछ नहीं होता। हमारा तिपरा मथा का विश्वास यही है, हम लोग सब मिलके काम करना है। बट हम लोग जनता है, देखिए 3-4 महीने से हम लोग काम नहीं मिल रहा है। उस वक्त चेयरमैन मेंबर नहीं था, अभी नया बना है, हम लोग काम करना है बस। कितने समय से चल रहा है? हाँ, कितने समय से चल रही है? होगा 1 घंटा जैसा होगा। 3 মাস পর্যন্ত এসে কাজ দেওয়া হয় না। ত্রিপুরামেন্দিতে এডিসি ভিতরে আরে তারা কাজ দেয় না, তারা জোরে দখল করিয়া পঞ্চায়েতে কাজ চালায়। যারা বিজেপি নিয়ে হয়েছে, আইএমপি নিয়ে হয়েছে, আমরা জানি না। বারবার আমরা মুই হইলে আমরা ত্রিপুরা মঠ হইলে কইছে রাখো, ধৈর্য রাখো কইছে। উপর থাকি কাগজ আও, এরপরে আমরা কাজ করা যাবে। আমরা এলে ধর্ম দিঘি কাজ করিয়া থাকে, হেরা এলে জুড়ে, গতকালে হেরা জুড়ে থাকে। আইসু কইলে আমরা অধৈর্য হয়েছি, তো বেসরকারি সেক্রেটারিও কইছে তোমরা কাগজ পাতা নিয়ে হইব। দুনিয়ার কাগজ আইছে, আগরতলা থেকে কাগজ আইছে, সিএম থেকে কাগজ আইছে, তারা দিছে কাগজ। সেক্রেটারি পাওয়া গেছে বোধ হয়, পাইছে। এরপরে এলে কিতা হয়েছে, তারা 6 দিন কাজ করাইছে, তারা কাজ করাইছে। যাও সেক্রেটারি কিতা কইছে, এই 6 দিনের পরে তোমরা ত্রিপুরা মঠারি কাজ দিয়ে হইব, এরকম কইয়া আমরা খুব মনে তারা বুঝাইছে, মন শান্তি করছে। হ্যাঁ যাও, তারা 6 দিন কাজ করো, আমরা আর কিছু ধৈর্য রাখো, ধর্ম দেখি চাও, এরকম করিয়া আমরা বন্ধ দিয়া রয়েছে। এরপরে গতকাল থেকে তারা খালি আরও কাজ করাইতো হেরারি। এরপরে আইলে আমরা দেখছে এরকম অবস্থা এলে আমরা ত্রিপুরার মতো থাকতো না, ত্রিপুরাতে এরকম ভাবি আসবো, আমরা সব দল লেগে যাইছি আর এরকম। আমার কথা হইলে এরকম শেষ। তালা মারা হয়েছে, তারা বারবার তাদের কইছে। আমি কইছি তারে সেক্রেটারি রে, তোমরা একটা সিদ্ধান্ত করো, এই 6 দিন কাজ করো, এরপরে হইলে আমরা সিদ্ধান্ত যাইব। সেক্রেটারিও মানি না, তেলে সেক্রেটারি নিয়ে এসে কইছে তালা মারো, এক থেকে তালা মারা হয়েছে।